السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي نشاطات ودروس تدعيمية. إذا كنت أول مرة تشوف الفيديو ولا تزور القناة، ما تنسوا تشاركوا في القناة، الضغط على زر الجرس، عملوا جيم باه يوصلكم كل جديد إن شاء الله. ما تنسوش بارطاجي لا فيديو باه هكا تعمل الفائدة على الجميع. رجعت لكم اليوم في هاد لا نوفيل فيديو concernant دائما les élèves de première année moyen. كنت درت لكم من قبل ان سوجي على لا بوليسيون، درت لكم على الانترنت. et aujourd'hui نحن ندير لكم ان سوجي على لو شانجمون كليماتيك. qu'est-ce que ça veut dire le changement climatique؟ هذا يقدر يكون نموذج اختبار للفصل الثاني ان شاء الله، باسكو هذه هي نورمالمون لو dernier projet. Donc, suivez avec moi, je lis le texte. Un changement climatique. Un changement climatique, c'est quand le climat d'une région ou de la planète entière change pour des centaines d'années. Mais quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène? Ce genre de changement peut avoir une origine naturelle ou bien être causé par la pollution produite par l'homme. Nous rejetons trop de gaz dans l'atmosphère. Ces gaz captent l'énergie du soleil qui se transforme en chaleur et réchauffe l'atmosphère. Ce phénomène provoque la fonte du glace au pôle nord et sud, la montée de l'eau du mer, des inondations, les tempêtes, etc. Voilà pourquoi il n'est pas temps de se demander si l'homme est responsable du changement climatique, mais bien de réagir afin de changer notre mode de vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un changement climatique؟ Un changement climatique هو تغير المناخ. c'est quand le climat d'une région ou de la planète، يعني وين يكون هذا le changement climatique، وين يكون هذا تغير المناخ، يكون quand عندما le climat d'une région، يعني مناخ تاع منطقة ou de la planète ولا ديك الأرض اللي كاملة entière change pour des centaines d'années، يعني يتغير مناخ في منطقة في ريجيون ولا في أرض، يعني يتغير لسنوات. Mais quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène؟ mais وشنو هما الأسباب والنتائج تاع هذا الظاهرة تاع هذا تغير المناخ؟ Ce genre de changement peut avoir une origine naturelle. هذا النوع من التغير يقدر يكون naturel، يقدر يكون طبيعي، ou أيضا يقدر يكون être causé par la pollution produite par l'homme، ويقدر يكون تسبب من طرف la pollution التلوث produite اللي دارو الإنسان produite par l'homme. Point. Nous rejetons trop de gaz. حنا بزاف نرمو الغازات dans l'atmosphère في الجو. هذه الغازات سي غاز capte l'énergie du soleil. هذه الغازات راح تلتقط l'énergie طاقة الشمس qui se transforme en chaleur. هذه الغازات راح تلتقط طاقة الشمس ومن بعد راح تتحول وتولي une chaleur، ترجع حرارة. هذه الحرارة réchauffe l'atmosphère، راح تزيد في درجة حرارة الهواء، درجة حرارة الجو. Ce phénomène، هذه الظاهرة provoque la fonte des glaces، راح تسبب هذه الظاهرة في la fonte des glaces. la fonte اللي هي ذوبان الجليد des glaces au pôle du nord et du sud، يعني في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، راح تقوم بذوبان القطب الجنوبي والشمالي. لا مونتي أيضا لا مونتي دو لو دي مير، حترتفع نسبة الماء في البحار. لي زينونداسيون فيضانات، أيضا لي تومبيت عواصف إكسيتيرا. كاين بزاف لي كونسيكونس نتائج تاع هاد الظاهرة. Voilà pourquoi il n'est pas temps de se demander si l'homme est responsable. على هذه ما راهوش عندنا وقت، سي با لو طون، ماهوش الوقت تاع باه نتسائلوا اسكو الانسان هو اللي كان لو ريسبونسابل تاع هذا التغير المناخي، مي بيان دو رياجير. مي الحاجه المليحه هو دو رياجير afin de باه نشانجو pour changer notre mode de vie، باه نغيروا المود تاع الحياه تاعنا. Ça c'est pour le texte.
les questions عندنا la compréhension de l'écrit. La compréhension de l'écrit. La première question. Réponds par vrai ou faux. Vrai ou faux. صحيح ولا خطأ. عندنا 3 phrases. A. Le changement climatique est provoqué uniquement par l'homme. Le changement climatique. أنا كنت شرحت لكم le texte. Le changement climatique يعني تغير المناخ est provoqué تسبب uniquement يعني وحده يعني الوحيد اللي هو من طرف الإنسان. هذا لو شانجمون كليماتيك تسبب من طرف الإنسان. نو كنا قلنا في لو تكست بلي هذا لو شانجمون كليماتيك peut avoir une origine naturelle. يقدر يكون حاجة naturelle ويقدر يكون causé par la pollution les produites par l'homme. Donc on écrit faux. La deuxième phrase. B. Le réchauffement climatique cause la fonte du glace. Le réchauffement climatique cause يعني يسبب ذوبان الجليد. نكري vrai. C. La pollution provoque le changement climatique. التلوث provoque تسبب لنا le changement climatique. On écrit vrai. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, soulignez la bonne réponse. Soulignez la bonne réponse. Dont se parle de la pollution, du réchauffement climatique ou bien du changement du climat. Donc, l'auteur parle à la pollution, le réchauffement climatique ou bien du changement du climat. يتحدث على le changement climatique ou bien le changement du climat. Donc, on souligne la bonne réponse. Changement du climat. Le réchauffement, moi, je t'ai عليه في le texte. B. Ce phénomène est provoqué par la pollution, l'énergie ou bien la chaleur. هذا الظاهرة سببت باش بلا pollution, l'énergie ou bien la chaleur. سببت بلا pollution. Donc, on souligne ماشي بالطاقة وماشي بالحرارة. Donc, on souligne la pollution. Ce type de ce texte est narratif, explicatif ou bien informatif. Le type de ce texte ماهوش narratif ماهوش قصة ماهوش informatif donc explicatif لأنه l'auteur explique dans ce texte qu'est-ce que ça veut dire un changement climatique. Donc on souligne explicatif. On tourne la page. La troisième question. D'après le texte, quelles sont les conséquences du changement climatique? D'après le texte, quelles sont les conséquences du changement climatique? On revient au texte. Les conséquences du changement climatique, nous le dernier paragraphe. وشنو هما les conséquences ou bien النتائج تاع هذه الظاهرة هذا le phénomène. النتائج les conséquences اللي هما provoque la fonte des glaces au pôle nord et sud, أيضا la montée de l'eau du mer, les inondations, les tempêtes. هذو هما les conséquences تاع هذه الظاهرة. D'après le texte, quelles sont les conséquences du changement climatique? Donc, on écrit provoque la fonte des glaces au pôle nord et sud, la montée de l'eau de mer, les inondations, les tempêtes. Ça, c'est pour les conséquences et la troisième question. La quatrième question. Cette énergie se transforme en chaleur et réchauffe l'atmosphère. Donc, l'antonyme de mot souligné est une phrase entre guillemets. فيها un mot souligné. هذا le mot souligné نحوسو على l'antonyme تاعو وشنو هو الضد تاعو. عندنا 3 choix. Donc نعاود نقرا لكم la phrase بتفهموا le mot souligné. Cette énergie هذا الطاقة se transforme تتحول للشالور الحرارة et réchauffe l'atmosphère يعني réchauffe حاجة راح تزيد لنا في ارتفاع درجة الحرارة. Donc l'antonyme تاعو اللي هو augmenter يعني augmenter راح تزيد تطلع ou bien refroidir راح تبرد réchauffe حاجة ترتفع
حاجة ترتفع، تاع سخانة ترتفع، refroidi برودة تبرد. دونك synonyme de réchauffe سي refroider. هنا ديريغلي يعني حديريغلي حاجة. دونك الاختيار الصحيح اللي هو refroider. Donc on souligne la bonne réponse. Refroider. L'antonyme de réchauffe هو refroidi. La cinquième question. Mais de réagir afin de changer notre mode de vie. Le rapport logique exprimé dans cette phrase est la cause ou bien le but ou bien la conséquence. هنايا عندنا في هذه la phrase عندنا هنايا une proposition اللي راهي afin de. هذه c'est un articulateur راه souligné. راه في هذه la phrase راه يبين لنا soit يكون une cause ou bien but ou bien conséquence. دونك هنا كنتو شفتو من قبل afin de كنا شفنا les articulateurs de but, les articulateurs de conséquence, les articulateurs اللي نستعملهم ايضا بلا cause. دونك afin de حتبين لنا لو بيت يعني الهدف. هنا من لا فراس تفهموها. مي دو réagir afin de يعني الهدف تاعنا في لا فان هو changer notre mode de vie يعني نغيروا لو مود تاع الحياة تاعنا. دونك هاد le rapport logique هنايا راه exprimer le but. Donc on souligne le but. B. Remplace l'articulateur souligné. هاد l'articulateur souligné par un autre du même sens. راح نعوضوه un autre articulateur يكون du même sens. عندنا afin de toujours après afin de يعني بعد afin de عندنا un verbe à l'infinitif. عندنا أيضا pour يبين لنا أيضا le but و toujours موراه راح يجي un verbe à l'infinitif. Donc afin de نعوضوها pour. Donc on écrit mais de réagir pour changer notre mode de vie. نكتبو pour toujours راح يجي موراها un verbe à l'infinitif. وهذا أيضا c'est un rapport راح exprime le but. La sixième question. Mais le verbe met entre parenthèses au passé composé. Nous rejeter trop de gaz dans l'atmosphère. Le verbe rejeter, c'est un verbe de premier groupe. Toujours les verbes de premier groupe au passé composé. كنا شفنا باللي auxiliaire avoir plus participation du verbe. Donc, maintenant, toujours l'auxiliaire avoir. Nous avons. On écrit nous avons. Participation du verbe rejeter, c'est un verbe de premier groupe. Donc, la participation terminaison تاعو راح تكون accent de rejeter, accent. Trop de gaz dans l'atmosphère. Nous avons rejeté accent, trop de gaz dans l'atmosphère. La sixième question. Réécris la phrase suivante au singulier. Et réécris la phrase suivante au singulier. Ces gaz captent l'énergie du soleil. هذه la phrase au pluriel حنحولوها au singulier. Donc on écrit ce gaz capte هنا ENT. Donc on écrit capte l'énergie تبقى l'énergie du soleil حتبقى أيضا كما هي du soleil. Ça c'est pour la sixième question. عندنا la production écrite سهلة. La question d'intégration. Complète le texte ci-dessus par les mots suivants. عندنا les mots réchauffement, la pollution, la fonte, la sécheresse, phénomène planétaire, augmentation. Donc باينة هنا لو تكست راح يتكلم هذا الباراغراف على لو ريشوفمون كليماتيك. دونك سي اوتوماتيكمون لو تيتر تاع هذا الباراغراف راح يكون لو ريشوفمون كليماتيك. نكتبو ريشوفمون كليماتيك. ريشوفمون كليماتيك ما تنساوش تشطبوا عليها باه ما نعاودوش نروحوا ليها. لو ريشوفمون كليماتيك aussi appelé réchauffement planétaire. يعني يتعلق بالأرض بلا بلانيت. est une وشن هو est une
ما نقولوش est un phénomène parce que est de la température يعني température يعني augmentation ارتفاع تاع la température. Voilà planétaire. Donc est une augmentation de la température sur la surface de la planète. Ce est causé يعني واش هو يعني هذا الظاهرة ce phénomène est causé par ce phénomène est causé par quoi? Par la pollution de l'air et l'augmentation des gaz. Il a des conséquences désastreuses comme هنا واش هما les conséquences تاعو. هنا la pollution c'est bon. عندنا la fonte et la sécheresse. Désastreuse comme عندنا des glaces. Donc la fonte des glaces. La fonte des glaces et la sécheresse. Ça c'est pour la situation d'intégration. jusqu'à là نكونوا كملت هاد لا فيديو وهذا السوجي اللي كان ساهل اللي كان نموذج عن اختبار في مادة اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الأولى متوسط. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونتلاقاو في فيديو آخر. أتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.